अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लैला, शेरमन, ससी, मारवी और सोहा शेर मलिक, ये 5 बहनें जिन्होंने पूरा एक रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस ब्यूरोक्रेसी के मुश्किल तरीन एग्ज़ाम में पांचों बहनें उस एग्ज़ाम को क्रैक करके ब्यूरोक्रेट बन गई। इस स्टोरी में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। इसमें मेहनत, लगन, जद्दोजहद, यकीन, इरादा, बहुत सारी इंस्पिरेशंस इस स्टोरी में हैं। लेकिन इस स्टोरी की डार्क साइड भी है। आप हैरान होंगे कि इस स्टोरी की डार्क साइड क्या होगी। इस स्टोरी की डार्क साइड का इन पांचों बहनों से कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनकी स्टोरी से ताल्लुक है। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सेंट्रल सुपीरियर सर्विस यानी CSS ये कहाँ से शुरू हुआ? 1926 में ये ब्रिटिश इंडिया में एक कमीशन स्टार्ट हुआ ब्यूरोक्रेट्स को हायर करने के लिए। और यहीं जब इंडिपेंडेंस आई तो इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये कमीशन पाकिस्तान में दोबारा काम करने लगा अनटिल एंड अनलेस 1973 में इसकी अमेंडमेंट की गई। उसके बाद इनकी एकेडमी बनाई गई ट्रेनिंग के लिए और वहाँ से पास करना मैंडेटरी बनाया गया। वहाँ से जो पहला बैच 1973 में पास हुआ उसे फर्स्ट कॉमन कहा गया। इसी वजह से आपने देखा होगा सारे ब्यूरोक्रेट अपने साथ लिखते हैं 45 कॉमन, 40 कॉमन, 46 और इस तरह की चीज़ें ये लिखते हैं। तो ये 1973 से फर्स्ट कॉमन हुआ था। दोस्तों, एक पुराना निज़ाम है, एक पुराना सिस्टम राइज है जिससे मुल्क में गवर्नेंस डिलीवर नहीं हो रही। नौजवान आ रहे हैं, टैलेंटेड आ रहे हैं, अरसा दराज से इसी सिस्टम से आ रहे हैं, इसी टेस्ट से आ रहे हैं, लेकिन आपने मुल्क में गवर्नेंस ठीक होता नहीं देखा होगा। यंग ऑफिसर होते हैं, काम नहीं कर पाते, सिस्टम नहीं करने देता, खुद नहीं करना चाहते। हमें इससे कंसर्न ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिलीवरी जो है वो इनके एंड पे है, डिलीवरी नहीं हो रही। मसला कहाँ पे है? रूट काजेज हैं इसके। देखिए, एक सर्वे किया गया जिसमें 40% जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं थे, उनको कुछ और ग्रुप चाहिए था। CSS जब लोग पास करते हैं तो उनको चाहिए होता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, पुलिस में जाना चाहते हैं, फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते हैं, ऑडिट एंड अकाउंट्स में नहीं जाना चाहते, रेलवे में नहीं जाना चाहते। फिर जब वो वहाँ चले जाते हैं फिर अगले साल दोबारा अटेम्प्ट दे रहे होते हैं। तो इस दौरान उनकी सिविल सर्विस में कितना फ़र्क आता होगा। एक ब्यूरोक्रेट जो फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उसकी जॉब पे तो असर होगा। इसलिए डॉक्टर इशरत हुसैन ने, जो इस वक्त एडवाइज़र हैं, एक बहुत बड़ी तजावीज़, एक पलंदा बना के पेश किया, लेकिन वो अभी तक अप्रूव हुआ नहीं है। जिसमें एक ये था कि इनकी क्वालिफिकेशन बेस्ड रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। एक्सपर्टीज जब तक आपके पास ना हो तो आप सीखने में इतना टाइम लगा देते हैं कि आप सिस्टम का फिर हिस्सा बन जाते हैं। मसलन आप यंग हैं, आप सीख रहे हैं, अभी आपको 5-6 साल सीखने में लग जाएंगे, 5-6 साल में आपके ऊपर वैसे ही जंग चढ़ जाएगा, फिर आप वहीं पुराने सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगे। यहाँ पे मसला ये है कि अब जो CSS है वो प्रेडिक्टेबल हो गया। यानी आप उन 5 बहनों वाली स्टोरी सिर्फ ना देखें, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। मसलन मेरा अगर भाई ब्यूरोक्रेट है, मुझे वो मेंटोर कर दे और मैं अगर अच्छा एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं PMS CSS में निकल जाऊंगा। प्रेडिक्टेबल हो गया। जब CSS प्रेडिक्टेबल है, फिर प्रेडिक्टेबल लोग ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, यहाँ पे भी एक मसला है। फिर डिलीवरी नहीं होगी। वो रॉ टैलेंट जो टैलेंटेड है, ग्राउंड रियलिटीज जानता है, उसको नहीं लाया जा रहा।
انالیٹیکل سکلز نہیں چیک کیے جا رہے پراپرلی. پرابلم سالونگ، سینیریو بیسڈ پرابلم سالونگ وہ اس میں چیک نہیں ہو رہی. 14,000 بچے جب ٹیسٹ دیں گے، 14,000 بچوں کے پیپر اس طریقے سے صحیح چیک نہیں ہوتے. آپ خود دیکھ لیں کہ کچھ بندوں نے ایک سال میں ٹاپ 10 میں آئے وہ سی ایس ایس میں، اگلے سال جب انہوں نے دیا تو فیل ہو گئے. بندے وہیں ایک سال ٹاپ 10 میں آ رہے ہیں، اگلے سال فیل ہو رہے ہیں. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ اس کا سٹرکچر میں ہے. یہ 1200 جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، 1500 انٹرویو سمیت، یہ اب نہ چلنے کا، یہ اب صحیح نہیں ہے. اس میں اب مسائل ہیں، اس میں اب ایشوز ہیں. یا تو ڈاکٹر عشرت حسین کی وہ بات مان لی جائے کہ سب سے پہلے اسکریننگ رکھی جائے، اس میں 1500 سے 2000 صرف بندے اسکرین آؤٹ کیے جائیں، ان کا پھر ٹیسٹ لیا جائے سی ایس ایس، تاکہ چیکنگ میں بہتری لائی جا سکے. لیکن پھر بھی آپ صرف بیچلر بیسڈ اٹھا کے بیوروکریٹ لگا دیں گے، ان کو کام کرنے کا پھر زیادہ پتہ نہیں ہوگا. دوسرا، آپ نے پاورز دے دی ہیں لیکن سسٹم میں آپ نے جونکیں بٹھائی ہوئی ہیں پٹواریوں کی شکل میں، اور بھی اس طرح کی بہت سے جابز ہیں جو پھر ان بیوروکریٹ کے کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. ایک سال رکاوٹ بنتے ہیں، 2 سال رکاوٹ بنتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ اس سسٹم کا ان کو حصہ بنا دیتے ہیں. پھر جب وہ حصہ بن جاتے ہیں تو عوام کے اینڈ پہ جو ڈیلیوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ڈارک سائڈ اس اسٹوری کی یہی ہے کہ سی ایس ایس پریڈکٹیبل بن چکا ہے. اب جس فیملی سے سی ایس ایس آفیسرز ہیں وہ ایزلی نکل جائیں گے، جس کی اسکولنگ بہت اچھی ہے وہ نکل جائیں گے. لمز کے اسٹوڈنٹ، جی سی اور اس طرح کے جو ایف سی ہو گیا، ایچ ای سن ہو گیا، ان کے اب اسٹوڈنٹ زیادہ نکل جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا نیچے ٹیلنٹ نہیں پڑا ہوا؟ نیچے ٹیلنٹ پڑا ہوا ہے. آپ ٹیسٹ کو اس طرح کا فارمیٹ بنائیں، اب تبدیل کریں، یہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا. اب اس طرح کا بنائیں کہ جس میں ایک ٹیلنٹڈ بندہ اگر گراؤنڈ سے آ رہا ہے تو وہ بھی سلیکٹ ہو سکے. آپ صرف لینگویج بیریئر ٹیسٹ بنایا ہوا ہے آپ نے، اور کیونکہ آپ زیادہ تر انگلش پریسی اور ایسے میں فیل کرتے ہیں تو میں اس کو پھر لینگویج بیریئر ٹیسٹ کہوں گا. اس لیے اس کی ڈارک سائڈس کو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور سی ایس ایس کو چینج کر دینا چاہیے. اس سی ایس ایس سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس سی ایس ایس کے سسٹم سے آنے والے لوگوں سے ڈیلیوری نہیں ہو رہی، گورننس نہیں ہو رہی. اللہ حافظ.